बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक कैसे जिंदा। एक ऐसे नबी जिन्हें दीवल हैकल ने निगल लिया, आपसे ऐसी कौन सी सज़ा सरजद हुई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा कैसे रहे। इस वीडियो में हम आपको उनके मुतालिक बताएंगे जिनका वाक़या कुरान मजीद में यूनुस और तौरेत में जूनू के बारे में आया है। तारीख में आसूर कौम तौरेत में एक ताकतवर कौम मानी जाती थी जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। अशूर दरअसल बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे जो ग़ुलाम बनाकर बाबुल और इराक़ लाए गए थे। उस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे नैनवा नामी एक बस्ती थी। अशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी और एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत अशूरिया के अजीम दारुल इस्लाम में हो गया। नैनवा शहर अशूरिया का बादशाह पूरी सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाज़ारों गलियों का नज़ारा करता था। अशूर के मगरिबी इलाके में खेत थे। वो शहर दरख्तों बागात से सरसब्ज़ शादाब था। अशूरिया लोग पत्थर तराशने के फ़न में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह दीवारों पर उन्होंने नक्श व निगार बना रखे थे। ये इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। उस वक्त नैनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी और ये 700 कबल मसीह का ज़माना था। अल्लाह ने इस ज़माने में इस कौम को हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। आप हज़रत यूसुफ के छोटे भाई बिन यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली तो उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पे एक दफ़ा सहीफ़ा भी नाजिल हुआ। हज़रत यूनुस सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक़ सुनाया, उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन इसराइल कैदी को आज़ाद करने का हुक्म दिया जिसे उसने कैद कर रखा था। नैनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर अज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नैनवा की आवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी, उन्हें शिर्क परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने का हुक्म दिया, मगर उन लोग ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह रसूल को झूठला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हज़रत यूनुस को इनकार करती रही और शिर्क पर डटे रहे। हज़रत यूनुस को धमकी भी दी गई कि आपने अशूर देवता को कुछ कहा तो आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हज़रत यूनुस अपनी कौम से मायूस हो गए जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई। लिहाजा आपने अहले नैनवा के सामने ऐलान कर दिया कि अगर तुमने 3 दिन में शिर्क और बुत परस्ती से तौबा नहीं की तो तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा और फिर पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतज़िर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो उस बात पर इत्तेफाक हुआ कि यूनुस कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लिहाजा उनकी बात नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाए तो यूनुस अलैहिस्सलाम रात अपने घर में होते हैं तो समझ लेंगे कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात होते ही उस बस्ती से निकल गए। सुबह होते ही अजाब इलाही का बादलों में सियाह धुआं बस्ती के लोगों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इतलाक देकर अल्लाह की इजाज़त के बगैर वहाँ से चले गए थे। आसारे अजाब देखकर तौबा इस्तग़फ़ार किया और फिर अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी अजब पूरी ना कर लेता। फिर अल्लाह ने इन्हें माफ़ कर दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फ़रात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया।
کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ کشتی ڈگمگانے لگی۔ پھر اس کشتی میں سے ایک شخص نے کہا، ایسا لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے نہیں نکال دیتے تو یہ طوفان نہیں صحیح ہوگا۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں محسوس ہوا کہ اللہ کو میرا یوں بغیر اجازت چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے کہا کہ میں وہی غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا۔ یوں مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں اللہ سے اجازت ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی رحم کرنے والا ہوں۔ روایت کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تینوں کلمات نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے حضرت یونس کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، یہ وہی یونس ہے جس کے پاک قوم تیری طرف چڑھتے تھے، جس کے پاک قدم تیری طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ، تو مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایت کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پیدا ہوا بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ حضرت یونس بہت ہی کمزور حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ روایت کے مطابق وہ کدو کا درخت تھا، جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پہ سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کے رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم ان کو تلاش کرتی ہوئی اس سمندر کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام واپس نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمانے لگے۔ حضرت یونس کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ